Teman-teman, sebelum kita memulai videonya, kami ingin menawarkan buku panduan ibadah. Ya, di sini ada buku fikih sholat praktis dan buku fikih bersuci praktis karya guru kita Buya Yahya. Untuk mengorder bukunya silahkan klik produk yang sudah kami cantumkan di pojok kiri bawah, atau teman-teman boleh mengorder bukunya dengan cara klik link Shopee-nya yang sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada video kali ini kita akan belajar praktek tata cara menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar dalam perjalanan jauh dengan konsep jamak takdim plus mengqashar keduanya. Nah teman-teman, ketika kita melaksanakan perjalanan jauh yang jaraknya lebih dari 84 km, maka Islam memberikan dua kemurahan atau rukhsah kepada pemeluknya demi kemudahan melaksanakan sholat baginya, yaitu jamak dan qashar. Apa itu jamak? Jamak yaitu mengumpulkan dua sholat fardu, ya dua sholat fardu dalam satu waktu sholat, yaitu jamak ya. Sekali lagi, jamak itu adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu sholat. Nah, sedangkan qashar yaitu meringkas jumlah rakaat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, jadi qashar itu meringkas jumlah rakaat sholat yang 4 menjadi 2 rakaat. Ya, maka sholat yang boleh diqashar yaitu adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Adapun sholat maghrib dengan sholat subuh itu tidak boleh diqashar, ya. Yang boleh diqashar itu menjadi 2 rakaat hanya sholat yang berjumlah 4 rakaat. Nah, kemudian teman-teman, jamak tadi terbagi menjadi 2. Ya, jamak terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan jamak takdim. Ya, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan jamak takhir. Nah, apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah 2 sholat fardu dikumpulkan pada sholat yang pertama. Contoh, sholat zuhur dengan asar dilaksanakan di waktu zuhur, atau sholat maghrib dengan isya dijamak dilaksanakan di waktu maghrib. Ya, itu namanya jamak takdim. Jadi kedua sholat tersebut dilaksanakan pada waktu atau dikumpulkan pada waktu sholat yang pertama. Sedangkan jamak takhir, ya jamak takhir adalah 2 sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang kedua. Ya, maka disebut dengan jamak takhir. Contoh, sholat asar dengan sholat zuhur itu dikerjakan pada waktu asar, atau sholat isya dikumpulkan dengan sholat maghrib dilaksanakan pada waktunya sholat isya, yaitu disebut dengan jamak takhir. Nah, selanjutnya syarat-syarat jamak takdim itu ada 3. Ya, syarat-syarat jamak takdim itu ada 3. Jadi ketika kita menjamak takdim, ini syaratnya yang harus terpenuhi. Yang pertama, mendahulukan sholat yang pertama, ya, atau sholat yang memiliki waktu. Ya, seperti ketika kita menjamak takdim antara sholat zuhur dengan sholat asar, seperti yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini, praktekkan pada kesempatan ini, maka kita melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, setelah itu baru kita melaksanakan sholat asar. Ya, kemudian yang kedua, menyebutkan niat jamak takdim pada saat sholat yang pertama. Ya, jadi kita melintaskan niat dalam hati untuk menjamak takdim pada sholat yang pertama, dan yang paling dianjurkan itu pada saat kita takbiratul ihram. Ya, pada saat kita niat, pada saat takbiratul ihram, disitulah kita melintaskan niat di dalam hati kita pada saat kita melaksanakan sholat zuhur nanti, bahwa kita berniat untuk menjamak takdim. Ya, pada dasarnya niat ini boleh dihadirkan kapan saja, pada sholat yang pertama, mulai daripada takbir sampai sebelum salam. Apakah ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ataukah ketika kita misalnya ruku, tiba-tiba kita lintaskan bahwa kita ingin menjamak takdim, maka itu niatnya sah. Ya, atau misalnya ketika kita sementara sujud atau duduk di antara sujud, selama niat itu dilintaskan di dalam hati, ya, mulai daripada takbiratul ihram sampai sebelum berakhirnya sholat yang pertama. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah mualah, terus menerus, dalam artian
antara solat yang pertama dengan solat yang kedua itu tidak boleh terpisah oleh waktu yang lama. Ya, jadi setelah kita nanti ketika kita jamak takdim antara solat zuhur dengan solat asar, setelah kita mengerjakan solat zuhurnya, ya kita tidak boleh berlama-lama. Ya, tidak boleh berlama-lama. Lalu kemudian kita langsung mengerjakan solat yang kedua, yaitu solat asar. Ya, kemudian selanjutnya niat solat qasar zuhur dengan solat asar dengan jamak takdim. Niat solat zuhurnya usalli fardhu zuhri rak'ataini atau qasran majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Ini niatnya usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat fardu zuhur 2 rakaat atau qasar dijamak dengan sholat asar dengan cara jamak takdim karena Allah Ta'ala. Itu niat sholat zuhurnya. Sedangkan niat sholat asarnya adalah usalli fardul asri rak'ataini qasran majmu'an bil zuhri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Ya, sholat asarnya ini ya boleh tanpa, yaitu tidak disyaratkan menyebutkan atau melintaskan niat jamaknya ya. Meskipun seandainya kita hanya menyebutkan seperti ini, melintaskan di dalam hati seperti ini, usolli fardhul asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala, tanpa menyebutkan jamak takdimnya pun itu sudah sah ya, karena tidak disyaratkan niat pada sholat yang kedua. Ya, yang disyaratkan niat untuk jamak takdim itu hanya pada sholat yang pertama tadi. Ya, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk kepada video prakteknya. Usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim bihamdihi, subhana rabbiyal azim bihamdihi, subhana rabbiyal azim bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi, subhana rabbiyal a'la bihamdihi, subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi, subhana rabbiyal a'la bihamdihi, subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أصلي فرض العصر ركعتين قصرا لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.